ବଣ ଦେବି କିଛି ବାକି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଲବ 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 ଆଉ ଆବେ ଛୁଆ ଆରେ ଶାଗ କିଆରି ଜଗିଛି ମାରି କିଏ ଆସି ନେଲାଣି ତଳି ପାଳ ମୁଁ ତ ଏଠି ମାରୁଛି ତାଳି ବାକି ଆଳୁ ଚପା ରହିଲା ଖାଲି ଆଉ ଆରେ ଆଖିଟା କଣ ଦେଖିଲା ବେ ବୁଝିଲେ ଭାଇ ନା ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଅନାମିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଚାକର ପୁଅ ସାନ ଭାଇଟା ଓମ୍ ଆରେ ମୁଁ ପାଳ ତ ଏଠି ମାରୁଛି ତାଳି ସେ ଭିତିରି ଆସି ନେଲାନି ଉପାଡ଼ି ନା 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 ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ ନାଟା ପୁରା ମାର ଖଣ୍ଡିଆ ଧଣ୍ଡିଆ ସାପକୁ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିବି ନା ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ କଥାଟା ଯାଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁକୁ ଗୁଟେ 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 କହିବି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି घर ऑफिस को बाहर बेड़ा को थोड़ा बेईटा रास्ता काटिदेला सतरे मत लगुच आज गोटे निश्चय घटना घटव मत घटव तो निश्चय घटव आज परा आपण मुंडे खंडिया पहाड़ी मारी बसला माने सही कला बिले मु आपण अशुभ संकेत नहीं आसी अरे ये तुम कौन कौच और घर ऑफिस को बाहर को गोटे कला बेईटा मो रास्ता गाड़ी देछि मत टेंशन हे गले निश्चय बाट कौन घटे अघटन घटो बोली आ हठात तुम आज्ञा घटव तो निश्चय घटव माने बुझले जा कौन यार सियाड़ कथबार्ता कर चल अरे जहाँ कह सीधा सड़क कहीदे कथा सरीज आड़ सियाड़ कथा कौन कौच कहीदे माने सब बुझीजे आने क्षीर को न जगिले हबनी कही लुचि लुचि परा आसी क्षीर काटी सालानी मिले हेले कथाटा रहीगला अड़ुआरे मुंड गरम करना कहूँ अरे क्षीर खाइला बिले कौन आसला कौन कहूँ मो किसी बुझी जहाँ कह सीधा सड़क कहीदे यही छोट मुहरे बड़ कथा कहीदे मल्ली न कहले मल्ली किंतु ए कथाटा कहवाक पड़ो आपण धैर्य धरतु आज्ञा जहाँ कहबू तो सीधा सीधा कहीदेव हाँ आज्ञा कहूँ आपण धैर्य खला खली कहबे माने आपण घर से चाकर हरिया थान भाई ओम सहित पाठ पढ़ुछि हाँ आज्ञा पाठ पढ़ु ना आज्ञा नीति दिन स्कूल जावा बाहाना यही बा आम साग कियारी प्रेम करुछंती आज्ञा प्रेम चाकर पुओ मो झील सहित पाठ पढ़ुछि पाठ पढ़ेगा खर्च मो दौछि कही प्रेम कर थे जदि मो झीर ना धरबू ताहले तो जीव गाड़ी फोपाड़ी देवे हो जानी आपण निज अखिरे न देखिले ये कथा को विश्वास करेंगे किंतु ए कथाटा सत हाँ मो हसम बड़ी कथबार्ता कर मो हूँ ये सहर गोटे नामी दामी लोक अरे मो झीर ना कलंक लगिगला माने मो कुआ वंश उपरा लगिला मो ये गाँ दाण्डे मथा टेकी जाली पारि हाँ लोके कहे देख जनार्दन बाबूंकर झील पाठ पढ़िया बाहाना प्रेम कर मो मुंड तलक हो पार्टी चुप कर ये कथा क्या कह ये सब मिछ बोली कहे
ଓ ସତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ମିଳାମିଶା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ତୋ କହିବା କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥିଲେ ମୋ ସେ ହରିଆ ଆଉ ହରିଆର ସାନ ଭାଇ ଅଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ଭଳି ହରିଟା ଖାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ଦରମା ପଇସା ନେଇ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି ହରିଆ ମୋ ଝିଅର ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବି ଯଦି ତ ଭାଇ ଅଙ୍ଗ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବି କ'ଣ ହଉଛି ଏବେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସମାନ୍ତରା ମୋ ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ମାନେ ତମ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ